guys. Perlahan. Jadi 2 sesi guys. Perlahan guys. Senggong lagi saya pengen kering saya. Nunggu kering dulu guys, baru kita semprotin lagi. Oh, ganti balik yang sebelah sini dulu. Engkau. Kurang kocokan. Si angin eman. Banyak angin di sini guys. Ternyata guys. Anginnya banyak guys. Kurang maksimal. Ntar guys. Ini dulu bekas warna hitam guys. Sebentar guys. Ini piloknya merek Samurai guys. Harganya 30.000. Sama parkirnya 4.000 guys. Jadi 34.000. Waduh. Ini lokasi di Lampung guys. Lampung Metro. Nanti lagi kita tunggu kering dulu, jangan ditembak langsung. Pelan guys. Oh, kita balik guys. Oh. Dah. Oh, balik lagi guys ternyata guys. Yuk. Sudah guys. Ini guys. Pilok belas itu tak kecil. So. Kocok sih. Agak angin sih yo. Sini ya. Ini kurang kocokan guys. Belum kuli kocok. Ginilah sampai rata ya guys. Giliran 2 kali tahap.